আজমের নিয়ে এই পর্যায়ে আজ শেষ ব্লক আজমির শরীফ দরগা। আজ আজমির শরীফ দরগা নিয়েই থাকবে কিছু কথা। রাজস্থানের একটি শহর হলো আজমির, আর সেখানেই রয়েছে আজমির শরীফ দরগা। যাওয়ার জন্য সবথেকে সহজ পদ্ধতি হলো কলকাতা থেকে জয়পুর ফ্লাইটে যেতে মোটামুটি সময় লাগে 2.5 ঘন্টা। এরপর জয়পুর থেকে আজমের সড়কপথে বা ট্রেনে সহজেই চলে যাওয়া যেতে পারে। তবে কলকাতা থেকে ডাইরেক্ট আজমের যাওয়ারও ট্রেন রয়েছে। প্রায় 100 বছর পুরনো 1913 সালের একটা ছবি দিয়ে আজমির যাত্রা শুরু করলাম। এই হলো আজমির শরীফ দরগার একটি মোটামুটি মানচিত্র, যা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা। তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মাজারের প্রধান গেটটি হলো নিজাম গেট। এরপর শাহজাহানি গেট, যা মুঘল সম্রাট শাহজাহান দ্বারা নির্মিত বলে কথিত আছে। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে এই স্থানে হাত মুখ পা ধুয়ে তারপর মাজারের ভেতরে প্রবেশ করার নিয়ম। 13 শতকের সুফি সাধক ও দার্শনিক ছিলেন মঈনুদ্দিন চিশতি। সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে তিনি দিল্লি আসেন। এরপরই দিল্লি থেকে তার আজমিরে আগমন। 1236 সালের মার্চ মাসে তার মৃত্যুর পর এই স্থানটি একটি সম্মানিত এবং ঐতিহাসিক জায়গায় পরিণত হয় এবং ক্রমে তা আজকের আজমির দরগার রূপ নেয়। দরগাটি 1236 সালেই প্রতিষ্ঠা হয়। দরগায় ঢোকার পরেই দুপাশে রয়েছে দুটি বিপুল আকারের হান্ডি। যে যা পারে সেখানে দান করে, পরে সেগুলো একত্রিত করে লঙ্গর খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সিঁড়ি থেকে দরগা, পেছনে যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে ওটি তারাগড় পাহাড়। মাজারে দেওয়ার জন্য ভেতরেই রয়েছে বিভিন্ন দোকান, যেখান থেকে আপনারা সহজেই গোলাপ ফুল, ওখানে ধুল ফুল বলে, সেই ফুল বা সিন্নি সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এখানে একটি অন্য ব্যবস্থাও রয়েছে। ঠিক ঢোকার মুখেই বাঁ হাতে রয়েছে দরগার অফিস। সেখান থেকেও আপনারা রসিদ কাটিয়ে সিন্নি সংগ্রহ করতে পারেন এবং দরগার জন্য দান করার ইচ্ছে থাকলে সেখান থেকেও করতে পারেন। তবে সবাইকেই বলবো একটু সাবধানে। প্রতিটি ধর্মীয় ক্ষেত্র যেমন হয়, এখানটাও সেরকমই। যে কোনো সময় আপনার পিকপকেট হতে পারে, চুরি যেতে পারে। তাই ভীষণ সাবধানে আপনাদের জিনিসপত্র সঙ্গে রাখবেন এবং প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক পদে দেখবেন আপনাকে কেউ না কেউ বলছে সেখান থেকে সামগ্রী কিনে দরগায় দেওয়ার জন্য। ফলে আপনারা নিজেরা বিবেচনা করবেন কোথা থেকে কিনবেন এবং কিভাবে কিনবেন বা কিভাবে দান করবেন। রয়েছে ভিআইপি লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা, রয়েছে সাধারণ মানুষের লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা। একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন এই হলো সাধারণ মানুষের লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা, যেখানে সকাল থেকে অজস্র ভিড় হয়। ঠিক এর পেছনে অর্থাৎ দরগার পেছন দিকের গেটে রয়েছে ভিআইপি লাইনের ব্যবস্থা। যে হোটেলে আপনি থাকবেন দেখবেন সেখান থেকেও বলবে যে আপনাদেরকে ভিআইপি ব্যবস্থার মাধ্যমে দর্শন করিয়ে দেওয়া হবে। আবার ঢোকার পর যে দোকানগুলি রয়েছে সেখান থেকেও বলবে।
যে ভিআইপি লাইনে আপনাদের দর্শন করিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি একটা ভালো উপায় বলতে পারি, সন্ধ্যের দিকে গেলে কিন্তু এই যে লাইনটা আপনারা দেখছেন, এই লাইনটা অনেকখানি ফাঁকা থাকে। কারণ আমি প্রথম দিন সন্ধেবেলাতে গিয়েছিলাম 6টা সাড়ে 6টা নাগাদ, তখন কিন্তু সুন্দরভাবে ওই সাধারণ মানুষের ঢোকার লাইন দিয়ে ঢুকেই আমি দর্শন করে এসেছি। তাই আপনারাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। এই যে এক্সিট দেখতে পাচ্ছেন, এখানেই রয়েছে ভিআইপি লাইন দেওয়ার বা ভিআইপি লাইনে ঢোকার জায়গা। এবার আর আমি কিছু বলবো না, শুনে নেব একটু কাওয়ালি। उधर किनारे खड़े होकर बनाओ उधर से और पीछे को। দরগা ঘোরা সম্পন্ন। এবার দরগা কমিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট নাজিম ডক্টর আদিলের কাছ থেকে জেনে নেব এই দরগার বিষয়ে। आपका तारीफ जी, पहले। मेरा नाम डॉक्टर आदिल, असिस्टेंट नाज़िम दरगाह कमेटी। अच्छा, ये दरगाह का थोड़ा हिस्ट्री अगर आपसे है जी। देखिए, दरगाह शरीफ की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान की ज़मीन की एक बहुत बड़ी विरासत है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इस दरगाह का जो सिंबल है वो पीस है, लव है, ह्यूमैनिटी है, मोहब्बत की बात की जाती है, अमन की बात की जाती है। और शायद ये हकीकत है, शायद नहीं, यकीनी तौर से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इंसान जब ख्वाजा के दर पे आने का तसव्वुर करता है ना, तो वो अपने कास्ट को, क्रीड को, रिलीजन को, सबको पीछे छोड़ के आगे मोहब्बत के लिए आता है, अपनी खुशियों के लिए आता है और एक उस पाक जज्बे के लिए आता है जिससे उसकी नस्लों को, उसके माहौल को और मुल्क के अंदर अमन की बात हो। ये दरगाह का एक सबसे बड़ा सिंबल है। और यही वजह है कि हम जब देखते हैं ख्वाजा साहब की तारीख को, तो तकरीबन 800 सालों के अंदर यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत की बात की गई है, इंसानियत की बात की गई है, इंसान दोस्ती की बात कही गई है, अपनों को पास बिठाने की बात की गई है, खिदमत की बात की गई है, सच्चाई की बात की गई है, तौहीद की बात की गई है, भूखों को खाना खिलाने की बात की गई है, माँ बाप की इज्जत की बात की गई है, पड़ोसियों के हुकूक की बात की गई है। इवन हम ये बात कहें कि जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की जो तालीमात राइज हुई थी, जब हम देखते हैं आप प्रॉफेट के टाइम से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से, जो असहाबे सुफ़ा का जो हिस्ट्री है 8 साल का, जहाँ से तमाम तसव्वुफ़ की शाखें रोनुमा हुई है, हदीस के सारे चैप्टर्स निकले, उन तमाम की जो रोनुमाइयाँ हमें दिखती है,
जो हकीकत हमें दिखती है वो इस आस्ताने पे दिखती है कि महीनों में और सालों में इंसानों की कदरें और उसकी बुलंदियां खो जाती है, मगर ये इस इंसान की नहीं, ये एक शख्सियत की खुशबू है जो इतने सालों बाद भी महक रही है। दरगाह ख्वाजा साहब एक बहुत ही ख़ास मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं, और मौजूदा वक्त में जो यहाँ एग्जीक्यूशन रहता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हैं, वो नाजिम एंड CEO होते हैं। और दरगाह कमेटी जो है एक पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड एक्ट है, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955, उसके तहत गवर्न होती है। और मौजूदा वक्त के अंदर दरगाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मातहत है, हुकूमत हिंद के मातहत है। इसका एक हमारा 1955 का एक्ट है, उसके अंदर सारे प्रोविजंस दे रखे हैं। उसमें दरगाह एक्ट की डेफिनेशन को बताया है, हमारे एंडोमेंट की बात किया है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑफरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ द नाजिम, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी, उसकी सारी ड्यूटीज़ को बताया है। उसके बाद 58 के अंदर दरगाह ख्वाजा का साहब का एक बायलॉ बनाया गया है, उसमें तमाम ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन किया है। उसी के बिहाफ पे हमारा इनकम टैक्स का सर्टिफिकेशन ATG वगैरह का, उसके तहत हम एग्जम्प्टेड हैं। और वहीं से हम आगे जाते हैं तो दरगाह के बेटर मैनेजमेंट के लिए भी स्टाफ वगैरह का है, तो हमारे लिए दरगाह सर्विस रूल 1977 है। उस पूरे धारे से ऑन डॉक्यूमेंट ये सारी चीज़ें मैनेज होती है। और इस बात की बड़ी खुशी हमें होती है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर अगर श्राइन्स की बात करते हैं तो पहला जो 1863 का जो एंडोमेंट रिलीजियस एक्ट था ब्रिटिश का बनाया हुआ, उसके बाद जो चैनल चला 1915 में दरगाह रूल आया, 36-38 में पहला दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट आया, आफ्टर पार्टीशन 1950 में इमरजेंसी एक्ट आया, 1952 में जस्टिस गुलाम हुसैन की रिपोर्ट आई, फिर JPC रही, फिर उसके बाद 55 के अंदर दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बना। उन तमाम चीज़ों के अंदर दरगाह को जो मैनेज करने का जो सिलसिला लिखा है, नो डाउट हर इंसान को एक बार समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इतना क्रिस्टल क्लियर उसको डिफाइन किया है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है और हमें किस रो में उसको मैनेज करना है, तो इंसान बेहतर तौर से समझ पाएगा। हर इंसान की अपनी जहनी क़ुव्वत होती है, समझने का एक नज़रिया होता है, बोलना एक अलग चीज़ है। छोटा सा एक्ट है 6 से 7 पेजेस का, उसे देखें, समझें और हम जान सकते हैं कि हमें कहाँ, किस जगह, किस तरह से उसका काम करना है। আজমির শরীফ দরগায় প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। ঘুরতে যাওয়ার জায়গা হিসেবে আজমির আসা যেতেই পারে। আমার আগের দুটি ব্লগে তার তথ্য দেওয়া রয়েছে। আর আজমির থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রয়েছে পুষ্কর মন্দির, একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির, তাই আপনারাও সেখানে ঘুরে আসতে পারেন। আজমির নিয়ে ব্লগ এখানেই শেষ করছি। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করেও জানান আর কোথায় কোথায় যেতে চান আপনারা আমার সঙ্গে। টাটা।